Hello everyone, welcome back to my channel Pall's Vlogs. So guys, এতিয়া মানে আজি আমাৰ গাঁৱতে বিহু ফাংচন আছে আদৰণি আৰু তাতে আজি মানে এতিয়া গৈ আছো মোৰ লগৰ এজনী যাব তো তাইৰ লগত যাম তো আজি এইখিনিৰ পৰাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলো ভাবিলো ব্লগ এটা বনাই দিও তো তেনেহলে গাইস ভিডিওটো চাই থাকিব तो गाइस इतना आम रेडी हो जाए फांक्शन लेके ओलालो मैं चुलिर स्टाइल तो अलग बेलेग कर ललो माने फटोशूट लगाई केनेकुवा लागिसे जनाब जगता किबा कबि ना क ना किबा मोर चैनल तो सब्सक्राइब कर दिबा करने क हाय तो गाइस इतना आमी आहि पालो आरो आहि याते एके बहि आछो गजब बेइज्जती है A few moments later. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया मेकअप बताइए और बड़ा पानी खत्म है কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার हमारे यहाँ ऐसा ही A few moments later. অবস্থা বেয়া হৈ গ'ল চবৰে
লাষ্ট বাই বাই লাষ্ট বিহু ফাংচন নহয় কিবাহে হ'ল চাবই নাপালোঁ যে বৰষুণত ভিজি ভিজি গাইছ অৱস্থা বেয়া আমাৰ